वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोम में इटली और स्पेन के वज़ीर दाखिला और यूनान के वज़ीर माइग्रेशन से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। चारों वज़रा का मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। आइंदा इजलास रवां बरस पाकिस्तान में मुनक्किद कराने का फैसला। तीनों ममालिक ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तानी इक़दाम को सराहा। मुश्तरका लाएअमल से ही इस चैलेंज का खात्मा मुमकिन है। मोहसिन नकवी। टैक्स हुक्काम बगैर पेशगी नोटिस किसी भी वक्त किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के टैक्स हुक्काम के छापे के इख्तियार का फैसला बरकरार रखा। छापे के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से केस का होना ज़रूरी नहीं। अलबत्ता कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा कि किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। छापे के दौरान टैक्स हुक्काम कंप्यूटर दस्तावेज और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल बजाज हैं। वफाकी आईनी अदालत नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। जद्दा में OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास इसराइली काबिज़ हुक्काम के गैर कानूनी फैसलों पर गौर के लिए बुलाया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। OIC रुकन मुल्कों के हम मनसब के साथ मुलाकातें भी करेंगे। गवर्नेंस फोरम शफाफियत और बेहतर गवर्नेंस के लिए अहम संग-ए-मील साबित होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। जमहूरी निज़ाम में पार्लिमान का अहम किरदार है। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जवाबदही का अमल भी बहुत ज़रूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम की तकरीब से खिताब। डेटा पर मबनी तरक्की को फ़रोग़ दिया जाएगा। गवर्नेंस का निज़ाम मुख्तलिफ सतह पर मबनी है। इख्तियारात को हकीकी मानों में बुनियादी सतह पर मुंतकिल करना अहम है। बाइख्तियार मकामी हुकूमतों के निज़ाम से ही मौसर गवर्नेंस मुमकिन है। हुकूमत ई गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन लाना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का खिताब। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदारत मुल्क गिर अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेहात बारे जायजा इजलास। मुल्क भर की अदालतों और बार रूम्स की सोलराइजेशन पर पेशरफ्त का जायजा। जुडिशल डेवलपमेंट फंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स विंडोज और ग्रांट इन एड के तहत मंसूबों पर जामे रिपोर्ट पेश। अदालती कारकर्दगी और इदारा जाती वक़ार के लिए बिला तअत्तुल और पायदार तवानाई की फराहमी नागुज़ीर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पंजाब में आज से ई टैक्सी स्कीम का इजरा। पहले मरहले में 1100 ई व्हीकल दी जाएंगी। स्कीम में खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस, मर्द ड्राइवरों के लिए 50% और खवातीन ड्राइवरों के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ई टैक्सी स्कीम की वाजिबात की अदायगी 5 साल आसान इक़सात में की जाएगी। मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी फोर्सेज के खुफिया इत्तलात पर कामयाब ऑपरेशन में 34 दहशतगर्द जहन्नुम रसीद। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 26 खारिजी जहन्नुम वासिल। बलूचिस्तान के ज़िला योब में फितरौन हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को भरपूर खराज तहसीन। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खिल में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मारा गया खारिजी दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। लक्की मरवत में 3, बन्नू 10 और मीर अली में 12 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR। 2 दहाइयों पर मुहीत दहशतगर्दी फितना अल खवारिज का निशाना मसाजिद और मासूम आवाम। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने मुतादिद बार मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों को निशाना बनाया। फितना अल खवारिज मजहब का लुबादा ओढ़कर अपने गुमराह कुन अज़ाइम हासिल करने की मासूम कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों मसाजिद और मासूम नमाजी फितना अल खवारिज की बर्बरियत का शिकार। मसाजिद और इबादत गाहों में मासूम लोगों को निशाना बनाने वाला कभी भी दीन इस्लाम का दाई नहीं हो सकता। उलमाए कराम। अफगानिस्तान में अलकायदा और फितरुल खारिज के महफूज ठिकाने दस्तयाब। तालिबान रजीम और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही और सहूलतकारी में मसरूफ। तालिबान ने सूबा गजनी में अलकायदा और फितना अल खारिज के खिलाफ
4 رہائشی کمپلیکس تعمیر کیے جو القاعدہ اور فتنہ الخوارج کے لیے مختص ہیں۔ ان مقامات پر بڑے مذہبی مدارس قائم، القاعدہ اور فتنہ الخوارج کے لیے مخصوص حفاظتی انتظامات بھی۔ افغان جریدے ہشت صبح کی رپورٹ۔ جس فیملی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے انتہائی دردناک ہے، ہماری روایات کے بالکل منافی ہے، اور ان قاتلوں کو، ان دہشت گردوں کو، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت بلوچستان، ہماری سیکورٹی فورسز انشاءاللہ تعالی اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ اپنے انجام کو پہنچیں۔ بلوچستان اسمبلی میں کیش تربت بلیدہ میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی جانب سے دہشت گردی کے واقعے کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ایوان میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ عوام کی حفاظت پر مامور باجوڑ پولیس کے عوامل اسکواڈ پر فتنہ الخوارج کا بزدلانہ حملہ، 4 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی۔ شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائنز باجوڑ میں ادا۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ پولیس اور سول حکام کی شرکت۔ علاقے میں سرچ اینڈ اسٹرائیک آپریشن جاری، حملے میں ملوث دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ڈی پی او باجوڑ محمد خالد۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور آج جنیوا میں ہوگا۔ تنازع کا حل بات چیت اور سفارتکاری میں ہی مثمر ہے، ایک متوازن اور منصفانہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے پرعزم ہے۔ جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے حق سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ کینیڈا میں ایک اور سکھ رہنما کو قتل کی دھمکی۔ بھارت کی عالمی دہشت گردی بے نقاب کینیڈین پولیس کا ایک اور سکھ رہنما منندر سنگھ کو جان کے سنگین خطرے کا انتباہ جاری۔ خفیہ اطلاعات کے مطابق سکھ فیڈریشن آف کینیڈا کے سربراہ منندر سنگھ اور اہل خانہ کی جان کو خطرہ۔ بھارتی حکومت کینیڈا میں غیر ملکی مداخلت، غلط معلومات اور بیرونی دباؤ میں ملوث۔ گلوبل نیوز۔ کینیڈا سے لے کر امریکہ تک تمام شواہد اقلیتوں کے حقوق کچلنے کے لیے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا واضح ثبوت۔ مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف اسرائیلی طرز کی ظالمانہ حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ الجزیرہ کی تہلکہ خیز رپورٹ۔ بھارت اسرائیل تعلقات میں مشترکہ نظریاتی ویژن مسلمانوں کو سیکیورٹی جغرافیائی خطرہ سمجھنا ہے۔ مودی حکومت نے غزہ کی نسل کشی میں اسرائیل کی فوجی امداد کی۔ اسرائیل کی طرز کی بلڈوزر جسٹس پالیسی مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں اقلیتوں کے خلاف اختیار کی گئی۔ غزہ کی طرح بھارت میں سینکڑوں مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو بغیر نوٹس کے تباہ کیا گیا۔ الجزیرہ۔ گرین پاکستان پروگرام کے تحت سیاحتی ترقی اور سرمایہ کاری سے قومی سیاحت کے شعبے میں نمایاں پیش رفت۔ گرین ٹورزم نے مختصر عرصے میں سیاحتی شعبے کو معاشی استحکام اور عالمی شناخت کا مؤثر ذریعہ بنا دیا۔ غیر ملکی سیاحوں کی پاکستان آمد میں نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ محض 18 ماہ میں 78 سیاحتی املاک کے معاہدے طے پائے۔ اہم سیاحتی مقامات پر جدید سہولیات سے مزین مربوط سیاحتی زونز قائم۔ پاک فوج کی کاوشوں سے قبائلی نوجوانوں کا تعلیمی مستقبل محفوظ۔ فتنہ الخوارج کے ہاتھوں تباہ کیڈٹ کالج وانا میں 3 ماہ بعد ہی تعلیمی سرگرمیاں بحال۔ مقامی افراد اور قبائلی عمائدین کیڈٹ کالج میں تعلیمی سرگرمیوں کے دوبارہ اجرا پر پاک فوج کے مشکور۔ تعلیمی اداروں پر دہشت گردی، فتنہ الخوارج کا اسلام، پشتون روایات اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، مقامی افراد۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں دن 2:30 بجے احمد آباد میں مد مقابل ہوں گی۔ مقابلہ پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ دوسرا میچ زمبابوے اور بھارت کے درمیان شام 6:30 بجے چنئی میں کھیلا جائے گا۔ سری لنکا T20 ورلڈ کپ میں سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر۔ سپر 8 مرحلے میں نیوزی لینڈ کی سری لنکا کے خلاف 61 رنز سے کامیابی۔ گروپ 2 میں نیوزی لینڈ 3 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیا۔ کیویز کے 7 وکٹوں پر 168 رنز، 84 رنز پر 6 وکٹیں گرنے کے بعد مچل اور کول میکونکی کے درمیان 84 رنز کی شاندار شراکت۔ جواب میں سری لنکا 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 107 رنز بنا سکا۔ رچن رویندرا کی 4 وکٹیں۔ T20 ورلڈ کپ پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست۔
نیوزی لینڈ کی سری لنکا کو بڑی شکست، پاکستان کی مشکل بڑھ گئی، سیمی فائنل کا خواب اب انگلینڈ کے رحم و کرم پر۔ پوائنٹس ٹیبل پر نیوزی لینڈ 3 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، کیویز کا نیٹ رن ریٹ پلس 3.05 جبکہ پاکستان کا رن ریٹ مائنس 0.46 ہے۔ اگر نیوزی لینڈ انگلینڈ سے ہار جاتا ہے تو پاکستان کی امیدیں زندہ رہیں گی، لیکن پاکستان کو خود بھی سری لنکا کے خلاف بڑے مارجن سے فتح حاصل کرنا ہوگی۔ یوئیفا چیمپئنز لیگ اسپینش کلب ریال میڈرڈ کی پری کوارٹر فائنل میں رسائی، ترکی کا گالاتا سرائی کلب اور فرانسیسی کلب پیرس سین جرمین بھی لاسٹ 16 میں پہنچ گئے۔ اور امریکن باسکٹ بال NBA ڈیٹرائٹ پسٹنز نے اوکلاہوما سٹی تھنڈر کو شکست دے دی۔ پسٹنز کی جیت کا سکور 116 کے مقابلے میں 124 پوائنٹ رہا۔ ایسٹرن کانفرنس اسٹینڈنگز پر ڈیٹرائٹ پسٹنز سر فہرست ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ ٹی میں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ محسن نقوی نے اٹلی اور اسپین کے وزرائے داخلہ اور یونان کے وزیر مائیگریشن سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ چاروں وزراء نے روم میں غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے 4 ملکی کانفرنس میں بھی شرکت کی۔ اٹلی، اسپین اور یونان نے غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ تینوں ممالک نے استعداد کار بڑھانے کے لیے یورپی یونین کے ذریعے پاکستان کی بھرپور معاونت کا فیصلہ کیا۔ پاکستان، اٹلی، اسپین اور یونان کا غیر قانونی امیگریشن کو ہر سطح پر روکنے کے لیے مربوط حکمت عملی بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ ملاقات میں طے پایا کہ سنگین جرائم میں ملوث مجرموں کو یورپ سے پاکستان واپس لایا جائے گا اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اس موقع پر چاروں وزراء نے آئندہ اجلاس رواں برس ہی پاکستان میں منعقد کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کو قانون کی گرفت میں لایا گیا ہے۔ یورپ غیر قانونی امیگریشن سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ مشترکہ میکانزم سے ہی اس چیلنج کا خاتمہ ممکن ہے۔ اٹلی کے وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن کے خلاف پاکستانی اداروں نے بہترین اقدامات کیے ہیں۔ اسپین کے وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے آپ کی قیادت میں مثالی ایکشن قابل تحسین ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور اٹلی کے وزیر داخلہ میٹیو پینٹیڈوسی کی روم میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعاون، قانونی اور غیر قانونی ہجرت اور سیکیورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اطالوی وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ لیگل مائیگریشن کے فروغ کے لیے پاکستان کے ہنرمند افراد کے لیے 10,500 ورک ویزے جاری کیے جائیں گے۔ اطالوی وزیر داخلہ نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والوں کو اٹلی کے ویزے سے استثناء حاصل ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اطالوی ہم منصب کو غیر قانونی امیگریشن اور انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان کے مؤثر اقدامات سے آگاہ کیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا ہے کہ ٹیکس حکام بغیر پیشگی نوٹس کسی بھی وقت کسی بھی جگہ چھاپہ مار سکتے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق کے تحریر کردہ فیصلے میں کسی کیس کے بغیر چھاپہ غیر قانون ہونے کی دلیل مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ چھاپے کے لیے ٹیکس دہندہ کے خلاف پہلے سے کیس کا ہونا ضروری نہیں، البتہ کمشنر کو تحریری طور پر بتانا ہوگا کہ کس قانون کی خلاف ورزی پر چھاپہ مارا جا رہا ہے۔ چھاپے کے دوران ٹیکس حکام کمپیوٹر، دستاویز اور اکاؤنٹس قبضے میں لینے کے مکمل مجاز ہیں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے ٹیکس حکام کو قانون کے نفاذ کے لیے وسیع اختیارات دیے ہیں۔ عدالت قانون میں کوئی ایسی شرط نہیں لگا سکتی جو پارلیمنٹ نے نہیں لکھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ٹیکس حکام کے چھاپے کا اختیار درست قرار دیا تھا، جس کے خلاف نجی کمپنی نے اپیل دائر کی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج سے سعودی عرب کا 3 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کے مطابق نائب وزیر اعظم جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے، جس کا مقصد مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیوں کی توسیع کے حوالے سے قابض اسرائیل کے حالیہ غیر قانونی فیصلوں کا جائزہ لینا ہے۔ اسحاق ڈار مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کو نام نہاد ریاستی سرزمین میں تبدیل کرنے کے اسرائیلی اقدامات پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ دورے کے دوران نائب وزیر اعظم OIC کے رکن ممالک کے ہم منصبوں سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اسحاق ڈار مکہ اور مدینہ بھی جائیں گے۔
پاکستان گورننس فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ فورم کا انعقاد ملک میں شفافیت اور بہتر حکمرانی کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری نظام میں پارلیمان کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور گورننس کا عمل گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور مشترکہ کاوشیں ناگزیر ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گورننس کا نظام مختلف سطحوں پر مؤثر انداز میں فعال بنایا جائے گا اور ڈیٹا پر مبنی ترقی کو فروغ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات کو حقیقی معنوں میں نچلی سطح تک منتقل کرنا اور با اختیار مقامی حکومتوں کا قیام مؤثر حکمرانی کے لیے ضروری ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان گورننس فورم بہتر حکمرانی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ گورننس سے متعلق قانون سازی جاری ہے، جبکہ اڑان پاکستان پروگرام کے 5 ایز پر پارلیمان میں مرحلہ وار بحث ہونی چاہیے تاکہ اہم قومی موضوعات پر مؤثر پیش رفت ممکن ہو سکے۔ اس کانفرنس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ہر ایک منسٹری کو باور کرا دیا، صوبوں کو باور کرا دیا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک گورننس کو اچھا ہونا ضروری ہے۔ ایک فاؤنڈیشن لے ہو گئی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے اداروں میں گورننس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں اور جتنا بھی دوسرے اداروں کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں ان گورننس، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت ملک بھر کے عدالتی انفراسٹرکچر میں اصلاحات کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ ملک بھر کی عدالتوں اور بار رومز کی سولرائزیشن پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ جوڈیشل ڈیولپمنٹ فنڈ، انڈر ڈیولپڈ ریجنز ونڈوز اور گرینڈ ان ایڈ کے تحت جاری منصوبوں پر جامع رپورٹ پیش کی گئی۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ پنجاب میں 56 بار رومز کی سولرائزیشن مکمل، جبکہ مزید 47 بار رومز پر کام جاری ہے۔ پنجاب میں 62 بار رومز اور عدالتوں میں ای لائبریریز قائم، توسیع کا عمل جاری ہے۔ پنجاب کے 47 جوڈیشل کمپلیکسز میں واٹر فلٹریشن پلانٹس نصب کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب میں 32 ڈے کیئر سینٹرز اور 74 خواتین سہولت مراکز قائم کیے جا چکے ہیں۔ سندھ میں 65 بار رومز اور 92 عدالتوں کی سولرائزیشن جاری ہے۔ سندھ میں 37 بار رومز اور 61 عدالتوں میں ای لائبریریز قائم کی جا رہی ہیں۔ سندھ کے 28 اضلاع اور 19 تعلقہ سطح پر خواتین سہولت مراکز کی ترقی کا عمل جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں 51 بار رومز اور 39 عدالتوں کی سولرائزیشن مکمل کر لی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 66 بار رومز اور 62 عدالتوں میں ای لائبریریز قائم کر دی گئی ہیں۔ بلوچستان کے تمام 35 سیشن ڈویژنز میں سولرائزیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے 35 سیشن ڈویژنز میں بینچ اور بار کے لیے ای لائبریریز قائم کر دی گئی ہیں۔ چیف جسٹس کی ہدایت کی کہ عدالتی انفراسٹرکچر میں باقی ماندہ خلا کی نشاندہی کر کے انہیں جلد مکمل کیا جائے۔ عدالتی کارکردگی اور ادارہ جاتی وقار کے لیے بلا تعطل اور پائیدار توانائی کی فراہمی ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج ای ٹیکسی اسکیم کا افتتاح کریں گی۔ پہلے مرحلے میں 1100 الیکٹریکل وہیکلز دی جائیں گی، جبکہ اسکیم میں خواتین کے لیے 30% کوٹا مختص ہے۔ خواتین ڈرائیور والی گاڑی کا رنگ الگ ہوگا۔ ای ٹیکسی اسکیم میں مرد ڈرائیوروں کے لیے 50% اور خواتین ڈرائیوروں کے لیے 60% ڈاؤن پیمنٹ حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ ای ٹیکسی اسکیم میں گاڑیوں کے رجسٹریشن، فٹنس ٹیسٹ اور ٹوکن ٹیکس فیس بھی حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ ڈرائیورز اور مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ای ٹیکسی میں بینک بٹن نصب، بینک بٹن پنجاب سیفٹی اتھارٹی کے ساتھ منسلک ہوگا۔ پبلک پلیسز پر گاڑیوں کے چارجنگ کے لیے فاسٹ چارجز نصب کیے جائیں گے۔ ای ٹیکسی اسکیم میں ڈیجیٹل پیمنٹ کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت پارلیمانی اراکین اور آبپاشی حکام کا اجلاس ہوا، جس میں نصیر آباد ڈویژن میں آبپاشی کے شعبے میں جاری ترقیاتی و بحالی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں دریائی ذرائع کی بہتر منصوبہ بندی اور نہروں کی تنظیم نو کی منظوری دی گئی، جبکہ آبپاشی منصوبوں کی نگرانی اور مؤثر انتظام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ آبپاشی کے منصوبے زرعی ترقی اور معاشی استحکام کے بنیادی ستون ہیں۔ نصیر آباد ڈویژن صوبے کا گرین بیلٹ اور فروٹ باسکٹ ہے۔ زرعی ترقی کے ساتھ ساتھ مقامی معیشت اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ زرعی شعبے سے وابستہ ہزاروں خاندانوں کی سہولت کے لیے جامع اقدامات کیے جائیں گے۔ زرعی پیداوار کے لیے علاقوں میں آبپاشی نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔
सिक्योरिटी फोर्सेस के फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ मुसद्दिका खुफिया इत्तलात पर किए जाने वाले ऑपरेशंस में 34 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल, लकी मरवत, बन्नू और मीर अली में 24 फरवरी को किए जाने वाले ऑपरेशंस में 26 खारजी दहशतगर्द जहन्नम रसीद कर दिए गए। हसन खेल में मारे जाने वाले दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। बलूचिस्तान के ज़िला योब के इलाके सिम्बासा में एक और कामयाब ऑपरेशन में फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 8 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शिमाली और जनूबी सरहदों पर फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान 34 दहशतगर्दों की हलाकत और हथियारों की बरामदगी सिक्योरिटी फोर्सेस की आला कारकर्दगी का मज़हर है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दामात जारी रखें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाक अफवाज मुसलसल कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत मुल्क से जल्द दहशतगर्दी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। अबाबील स्क्वाड पर दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बाजौड़ में पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पुलिस और सिविल अफसरान, आमाइदीन इलाका, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। बाजौड़ पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अबाबील स्क्वाड की टीम पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में 4 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान न सिर्फ दहशतगर्दों की पुश पनाही बल्कि उनकी सहूलतकारी में भी मुसलसल मसरूफ़ हैं। अफगानी जरीदे हश्ते सुबह के मुताबिक तालिबान रजीम की ज़ेर सरपरस्ती में कायम दहशतगर्दों की कमीनगाहों को सामने ले आया है। तालिबान ने सुबह गजनी में अलकायदा और फितना अल खारिज के लिए 4 रहायशी कम्प्लेक्स तामीर किए जो अलकायदा और फितना अल खारिज के लिए मुख्तस हैं। जरीदे का मज़ीद कहना था कि इन मकामात पर बड़े मजहबी मदारिस कायम, अलकायदा और फितना अल खारिज के लिए मखसूस हिफाजती इंतजामात भी किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुसलसल रिपोर्ट किया है कि अलकायदा, फितना अल खारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को तालिबान की सरपरस्ती हासिल है। तालिबान रजीम दहशतगर्द गिरोह है और किसी भी सूरत में उनकी हिमायत या हमदर्दी दुरुस्त नहीं। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम ने 30 लाख से ज़ायद अफराद को यरगमाल, लाखों अफगानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। तालिबान हर तबाही के जिम्मेदार हैं। 2 दहाइयों पर मुहित दहशतगर्दी, फितना अल खारिज का निशाना मसाजिद और मासूम अवाम। गुज़श्ता 2 दहाइयों में फितना अल खारिज के दहशतगर्दों ने मुतअद्दिद बार मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों को निशाना बनाया। फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के हाथों खैबर पख्तूनख्वा की मसाजिद सबसे ज़्यादा मुतासर हुई। रवां माह इस्लामाबाद मस्जिद में खुदकुश हमले के नतीजे में मुतादिद नमाजी शहीद और ज़ख्मी हुए। 2023 में 2 मसाजिद, पुलिस लाइन्स पेशावर और हंगू खैबर पख्तूनख्वा में धमाकों के नतीजे में मुतादिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए। मार्च 2022 में पेशावर कूचा रिसालदार मस्जिद बम धमाके में मुतादिद बेगुनाह अफराद शहीद हुए। अफगान तालिबान रजीम ने कभी पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाने के वाक़यात की मसम्मत नहीं की। गुज़िश्ता चंद बरसों में दहशतगर्दी के वाक़यात में लातादाद शहरी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। फितना अल खवारिज की जानिब से मसाजिद की बेहुरमती के कई दिलखराश वाक़यात भी सामने आ चुके हैं। उलमाए कराम के मुताबिक अहादीस में खवारिज की निशानियाँ वाज़ेह बताई गई हैं कि लोग कम अक्ल होंगे, वो अहले इस्लाम को कत्ल करेंगे। मसाजिद और इबादत गाहों में लोगों को निशाना बनाने वाला कभी दीन इस्लाम का दाई नहीं हो सकता। इस्लाम अमन का दर्स देता है और तलकीन करता है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बलूचिस्तान असम्बली ने केश दुर्बत बुलेदा में फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद सूबाई वज़ीर मीर ज़हूर बुलेदी ने पेश की। ऐवान ने शुहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। जिस फैमिली के साथ ये वाक़या हुआ है इंतहाई दर्दनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है, हमारी रवायात के बिल्कुल मनाफी है। ख़वातीन पर जिस बेदर्दी के साथ हमला किया गया और जिस तरह उनकी लाशों को झुलसा गया है, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो मज़म्मत के अल्फाज बहुत थोड़े हैं और इन कातिलों को
ان دہشت گردوں کو، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت بلوچستان، ہماری سیکورٹی فورسز انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ اپنے انجام کو پہنچیں، اور ہمارا معاشرہ، یہ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ جو شروع کر دی گئی ہے، جو مسلط کر دی گئی ہے، یہ کہاں کس نظریے سے شروع کرا کے، جس نظریے پہ اس سے پورا کبھی نہیں اترنا، بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے، لیکن اب یہ آ گیا ہماری عورتوں کے قتل و غارت پہ، یہ اب آ گیا ہمارے بینک لوٹنے پہ۔ تو یہ اگست ہال نے لیڈ لینا ہے اس میں، اور اس قرارداد کو متفقہ طور پہ منظور ہونا چاہیے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور حکومت جو ہے اسپیشل کمپنسیشن ان خواتین کے لیے جو ہے وہ بھی اناؤنس کرتی ہے۔ شکریہ جی۔ صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 2 مارچ کو طلب کر لیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہر پارلیمانی سال کے موقع پر طلب کیا جاتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ یہ ان کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے 9واں خطاب ہوگا۔ صدر مملکت کے خطاب میں قومی ترجیحات، جمہوری استحکام، آئین کی بالادستی، پائیدار معاشی ترقی، خطے اور دنیا کی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف قومی عزم اور وطن عزیز میں بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم کا اعادہ کیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور آج جنیوا میں ہو رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی صورتحال میں ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، تاہم پرامن جوہری استعمال کے حق سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہم پر حملہ کیا گیا تو پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ تہران ایک متوازن اور منصفانہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسے بے مثال معاہدے تک پہنچنے کا تاریخی موقع ہے جو باہمی خدشات کو دور اور مشترکہ مفادات کا تحفظ کر سکے۔ عباس عراقچی نے زور دیا کہ تنازع کا حل بات چیت اور سفارت کاری میں ہی مضمر ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات سے قبل جنیوا میں ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ عراقچی اور ان کے عمانی ہم منصب بدر البوسعیدی کے درمیان جنیوا میں ملاقات ہوئی۔ بات چیت کے دوران عراقچی نے جوہری معاملے اور پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے ایران کے نقطہ نظر کی وضاحت کی۔ عباس عراقچی نے زور دیا کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے دوسرے فریق کا سنجیدگی، متضاد رویوں اور موقف سے گریز ضروری ہے۔ امریکہ نے ایران کو اپنے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران یورینیم افزودگی کی کوشش کر رہا ہے۔ جنیوا میں مذاکرات سے پہلے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ تحریر بیلسٹک میزائل پروگرام اور جوہری پروگرام کو توسیع دے رہا ہے جو امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران فی الحال یورینیم کی افزودگی نہیں کر رہا، لیکن ایران یورینیم افزودگی کی کوشش ضرور کر رہا ہے۔ مارکو روبیو نے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات نہ کرنے کو بڑا مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ ایران بین البراعظمی بیلسٹک میزائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات سے انکار بھی کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کا مسئلہ سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ سفارتکاری ہمیشہ ممکنہ آپشن رہے گی۔ صدر ٹرمپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے ہی مسئلہ حل ہو۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی فوجی کارروائی سے متعلق دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران کے مسئلے کو سفارتی طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاہم امریکہ کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ کینیڈا میں ایک اور سکھ رہنما کو قتل کی دھمکی دی گئی۔ انتہا پسند مودی کی بھارت مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے سرحد پار کارروائیاں باقاعدہ پالیسی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ عالمی نشریاتی ادارے گلوبل نیوز کے مطابق خفیہ اطلاعات کے تحت سکھ فیڈریشن آف کینیڈا کے سربراہ منندر سنگھ اور اہل خانہ کی جان کو خطرہ ہے۔ 2022 میں بھی مقتول سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے ہمراہ منندر سنگھ کو قتل کی دھمکی موصول ہوئی تھی۔ کینیڈین حکام کے مطابق بھارتی حکومت کینیڈا میں غیر ملکی مداخلت، غلط معلومات اور بیرونی دباؤ میں ملوث ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق بھارتی حکومت کینیڈا میں جرائم پیشہ گروہ کے ذریعے خالستانی رہنماؤں کا بہیمانہ قتل کرانے میں سرگرم ہے۔ بھارت میں مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف اسرائیلی طرز کی ظالمانہ حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ بھارت اسرائیل تعلقات میں مشترکہ نظریاتی ویژن مسلمانوں کی سیکیورٹی اور جغرافیائی خطرہ سمجھتا ہے۔ الجزیرہ کی تہلکہ خیز رپورٹ کے مطابق RSS کی قیادت صہیونی طرز حکومت سے متاثر ہے۔ بھارت نے اسرائیلی نگرانی اور جاسوسی کے آلات کو سیکیورٹی ڈھانچے میں شامل کیا۔ نومبر 2019 میں امریکہ میں بھارتی کونسل جنرل نے مقبوضہ کشمیر میں غزہ کی طرز کا اسرائیلی ماڈل اپنانے کا اعلان کیا۔ 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر
कश्मीर मुसलसल फौजी मुहासरे में है, जिससे शहरी आज़ादियों पर कदगने और मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासर हुए। अल जज़ीरा रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की इंतज़ामी पॉलिसी में इसराइल के सिक्योरिटी और इंतज़ामी मॉडल को शामिल किया। गजा की तरह भारत में सैकड़ों मुसलमानों के घरों और दुकानों को बगैर नोटिस के तबाह किया गया। मकबूजा कश्मीर में गजा की तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो चुकी है। हिंदुत्व नज़रिया अक़लियतों को सिक्योरिटी ख़त बनाकर पेश कर रहा है, जिससे माशरती तक़सीम गहरी होती जा रही है। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक़ की संगीन और ज़ालिमाना खिलाफ वर्जियों पर आलमी तशवीश बढ़ रही है। रुख करते हैं एक मरतबा फिर कौमी खबरों की जानिब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से गवर्नर हाउस में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी खबर की तफसील आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नाम मेरा मोहम्मद अली, गिलगित के एक छोटे से मोहल्ले निगर कॉलोनी से मेरा ताल्लुक़ है। पिछले गली में गैस का दुकान में मुलाजिमत करता हूँ। एक दिन परेशानी के हालत में दुकान में बैठा था। बहन की फ़ीस भी देना था, घर का राशन भी लाना था। अचानक 9999 पे मैसेज आया। देखा तो वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज में 13,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। मैं इंतहाई खुश हो गया कि मैं वो पैसे निकाल के बहन की फ़ीस अदा किया और घर का राशन लाया। मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उठा। शुक्रिया वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज 28 अरब रुपए से 21 लाख खानदानों के लिए फी खानदान 13,000 रुपए की इमदादी रकम। माह रमज़ान में विफाकी हुकूमत से कफालत पाने वाले 1 करोड़ खानदानों के वजीफे में भी 10 अरब रुपए का इजाफा। ये 38 अरब रुपए न सिर्फ चारों सूबों में रिलीफ पैकेज। आओ आसानियां बांटें। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। खसूसी ट्रांसमिशन नूर रमजान। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।
और नाज़रीन अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर पाकिस्तान का शहर लाहौर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रहा। तीसरे नंबर पर भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर भी भारत का शहर कोलकाता रहा, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर युगांडा का दारुल हुकूमत कंपाला रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 रिकॉर्ड किया गया। छठे नंबर पर नेपाल का दारुल हुकूमत खटमंडू रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड किया गया। मौसम का अहवाल आप जान चुके हैं, अब आपको लिए चलेंगे वापस मेन डेस्क की जानिब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से गवर्नर हाउस में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डॉक्टर जैन की क़यादत में ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरदार सलीम हैदर ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुक़द्दस माह में गरीब, बेसहारा और मुस्तहिकीन की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। गवर्नर ने कहा कि ख्वाजा सरा भी मुआशरे का हिस्सा हैं, उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करना है। थोड़ी सी तवज्जो से ख्वाजा सराओं को हुनरमंद बनाकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा जाहिद बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ सोशल मीडिया पर घटिया मुहिम चलाई जा रही है, जिसके पीछे फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड और नाम निहाद यूट्यूबर्स हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार के नाम पर किरदार कुशी की जा रही है और 2014 से वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। उनका कहना था कि जहाज़ के मामले को बुनियाद बनाकर व्लॉग्स और प्रोग्राम्स किए गए, मगर किसी जिम्मेदार सहाफ़ी ने इस रवैये की मजम्मत नहीं की। अस्मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं। सूबे में अरबों रुपए के रमज़ान पैकेज, इलेक्ट्रिक बसों, आसान कारोबार कर्ज़ों और हाउसिंग मंसूबों पर काम जारी है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की सरपरस्ती में कायम ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड सियाहती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जो ज़राअत, लाइव स्टॉक और सियाहत के फ़रोग़ के लिए कोशां है। ग्रीन टूरिज्म ने मुख्तसर अरसे में सयाहती शोबे को माशी इस्तेहकाम और आलमी शनाख्त का मुअस्सिर ज़रिया बना दिया है। 2024 में ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान के क़याम के बाद गैर मुल्की सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अहम सयाहती मकामात पर जदीद सहूलियात से मुज़य्यन मरबूत सयाहती जोन्स कायम किए जा रहे हैं। महज 18 माह में 78 सयाहती अमलाक के मुआहदे तय पाए हैं। पाक फौज की काविशों से कबायली नौजवानों के तालीमी मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए कैडेट कॉलेज वाना में क्लासेस बहाल हो गई हैं। नवंबर 2025 में फितनुल कॉलेज के हाथों तबाह कैडेट कॉलेज वाना में 3 माह बाद ही तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गईं। पाक फौज और फ्रंटियर कोर KP साउथ ने कलील मुद्दत में मरम्मती काम मुकम्मल करके कॉलेज तलबा के लिए दोबारा फ़ाल कर दिया है। इस मौके पर मकामी अफराद और कबायली अमायदीन ने कैडेट कॉलेज वाना में तालीमी सरगर्मियों के दोबारा इजरा पर पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से फितनुल खारिज अपने नापाक अज़ाइम में नाकाम रहा और तलबा की कीमती जानों को भी बचाया है। तालीमी इदारों पर दहशतगर्दी से वाज़ेह होता है कि फितना अल खारिज का इस्लाम, पश्तून रवायात और इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अरिंदों में मकामी आबादी ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती और दहशतगर्दी के खिलाफ अवामी मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए रैली का इनेकाद किया। रैली में मकामी नौजवानों, अमायदीन, सियासी नुमाइंदों और ज़िला इंतज़ामिया के एहलकारों ने शिरकत की और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की मजम्मत की। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देते हुए मुकर्रीन ने कहा कि अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं और मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। शुरका ने मुनज़्ज़म मार्च करते हुए अरिंदों में बाजार तक रैली निकाली। इस मौके पर अरिंदों के अहम मकामात और रैली रूट पर कौमी परचम भी नस्ब किए गए ताकि हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर किया जा सके। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सैयद नवीद हैदर शिराजी ने डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया, जहां इमरजेंसी, OPD, लेबॉर्ट्री, फार्मेसी और मेडिसिन स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया गया। कमिश्नर को मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर खालिक दाद चौधरी ने मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कमिश्नर ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से गुफ्तगू करते हुए अद्वियात की दस्तियाबी और अमले के रवैये से मुतालिक दरियाफ्त किया और इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि हुकूमत ने मुफ्त अद्वियात और इलाज की फराहमी के लिए अरबों रुपए मुख्तस कर रखे हैं और इलाज में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत की सूबे में बैड गवर्नेंस के बायस एबटाबाद की ज़िला इंतज़ामिया का भी शहरियों से नारवाक सलूक जारी।
एबराबाद की तहसील हवेलिया में असिस्टेंट कमिश्नर अफरा सयाब जुबैर की बाजार में चेकिंग के दौरान ताजे बिरादरी को नाजेबा अल्फाज अदा करने और ताजर और सहाफ़ी बिरादरी के गरीबान पकड़ने के खिलाफ ताजे बिरादरी की हवेलिया में शटर डाउन हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। ताजे बिरादरी ने PTI हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर हज़ारा और ज़िले इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और असिस्टेंट कमिश्नर को फौरी मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। शटर डाउन हड़ताल के बायस रमज़ान मुबारक के महीने में शहरी अशया खुरनोश की खरीदारी में शदीद अजियत से दो चार हैं। ताजे बिरादरी का कहना है कि PTI हुकूमत ने अपनी नाकिस कारकर्दगी के बाद आम शहरियों की तस्लील के लिए नाअहल इंतजामिया मुसल्लत कर दी, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पंजाब की हुकूमत ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत रेनाला खुर्द में कायम होने वाले रेडी बाजार खाने पीने की चीज़ों की DC रेट पर फराहमी की वजह से इन दिनों आवाम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ। पंजाब हुकूमत ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत बाज़ारों से तजावज़ात के खात्मे के लिए बाज़ारों में लगने वाली रेडियों के लिए अलग से रेडी बाज़ार कायम किए हैं, जहां आवाम को रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ें DC रेट पर दस्तयाब हैं। हमारे प्राइस मैजिस्ट्रेट जो है वो हर वक्त यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, इनके रेट्स चेक कर रहे होते हैं, कस्टमर से फीडबैक भी लिया जा रहा होता है। मैं रेडी तो किन्नों लाए ने माशाल्लाह 250 नहीं मिले ने ते बहुत अच्छे किन्नों भी ने ते बहुत अच्छी वैरायटी है ते यानी ना मरीम वाला का शुक्रिया है। बाजार नालों बड़ियां चीज़ां सस्तियां मिल रही ने। केला भी बहुत सस्ता मिला है, स्ट्रॉबेरी खरीदी बहुत सस्ती मिली है और सेब भी बहुत सस्ता मिला, बड़ा अच्छा मिला है। रेडी बाज़ारों में फल और सब्जियों के म्यार और कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हर वक्त रेडी बाज़ारों में मौजूद हैं। रेडी बाज़ारों का मकसद शहरों से तजावज़ात के खात्मे के साथ आवाम को मसनूई महंगाई से निजात दिलाना है। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, रेनाला खुर्द, उकाड़ा। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ननकाना साहब में भी मॉडल रेडी बाज़ार लगाया गया है, जिससे शहर में तजावुज़ात का खात्मा और सैकड़ों अफराद को बाइज़्ज़त रोज़गार मुहैया हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया। ननकाना साहब में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से शहर के वस्त में मॉडल रेडी बाज़ार लगाया गया है, जहाँ रोजाना सैकड़ों अफराद अपनी जरूरत के मुताबिक ताज़ा फल और सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं। इस बाजार में रेडी बानों को बगैर किराया जगह मिलने से उन्हें बाइज्जत रोजगार मुहैया हुआ है। सारी रेडियां तरतीब से एक ही लाइन में लगी हैं और सारी फ्रूट सब्जियां इधर दस्तयाब हैं, तो इससे दुकानदारों को भी फायदा होता है और जो ग्राहक हैं उनको भी फिरना नहीं पड़ता। इधर कोई किराया वगैरह नहीं है, इधर हम जो उनका गवर्नमेंट का लिस्ट का रेट आता है उस रेट पे हम सौदा दे रहे हैं। में रेडी लगाते थे और कभी वहाँ पे MC वाले कमेटी वाले आ जाते थे, हमें जुर्माना करते थे, सामान उठा के ले जाते थे, नुकसान होता था। अब यहाँ पे ये रेडियाँ लगवा दी हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो हमें प्रॉपर जगह मुहैया कर दी है। यहाँ पे फल भी तकरीबन सारे मिल जाते हैं और सस्ते रेट पर मिल जाते हैं। इस बाजार के क़याम से न सिर्फ शहर में तजावुज़ात का खात्मा हुआ है, बल्कि सैकड़ों अफराद को रोजगार के मौके भी मुयस्सर हुए हैं। जावेद अहमद मुआविया, ETV न्यूज़, ननकाना साहिब। ज़िला रहीम यार खां में निगहबान दस्तरखान मरियम के मेहमान प्रोग्राम के तहत 10 मुख्तलिफ मकामात पर निगहबान दस्तरखान लगाए गए हैं, जहां रोज़ेदारों को बाइज़्ज़त तरीके से अफ्तारी करवाई जाती है। रिपोर्ट कर रहे हैं अशफाक अहमद। रहीम यार खान की चारों तहसीलों में निगहबान दस्तरखान मरियम के मेहमान प्रोग्राम के तहत 10 दस्तरखान लगाए गए हैं, जहां रोजाना 3000 से ज्यादा अफराद को बाइज्जत और मुनज़्ज़म अंदाज में अफ्तारी फराहम की जा रही है। इन दस्तरखानों पर रोजेदारों को खजूरें, फल, समोसे, मीठा मशरूब और बिरयानी पेश की जाती है। इंतजामिया है माशाल्लाह, अच्छे खाना दे रहे हैं और पूरा दे रहे हैं और हम इनका भी शुक्र अदा करते हैं और मरियम नवाज साहबा का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ दी गई है, यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत भी है। जो फूड डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो भी इन चीज़ों को मॉनिटर करती हैं कि हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक चीज़ों को पकाया जाए और आगे उनको बड़े ही एहसन तरीके के साथ उनकी इज्जत और एहतराम को मौजूद खतर रख कर उनको हम जो है ना इफ्तारी उनको हम सर्व करते हैं। इंतजामी अफसरान अफ्तार पॉइंट्स के तमाम अमूर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। निगहबान दस्तरखान मरियम के मेहमान प्रोग्राम के तहत शहरियों को बाइज्जत अफ्तार की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। निगहबान दस्तरखान मरियम के मेहमान पंजाब की तरह मुरीद के में भी कायम किए गए हैं। इज्तिमाई अफ्तारियों के लिए 3 निगहबान अफ्तार दस्तरखान कायम किए गए हैं, जहां रोज़ाना सैकड़ों रोज़ादार बावकार अंदाज में मयारी अफ्तारी कर रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं मुरीद के से अपने नुमाइंदे सैयद कासिम अली शाह की इस रिपोर्ट में। जी, निगहबान दस्तरखान मरियम के मेहमान पंजाब भर की ज़रा मुरीद में भी
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ख़ुसूसी हिदायत पर तहसील मरीज के रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में इज्तिमाई इफ्तारियों के लिए 3 निगहबान अफ्तार दस्तरखान कायम किए गए हैं, जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों रोजेदार बावकर अंदाज में म्यारी अफ्तारी कर रहे हैं। तहसील इंतजामिया की जेर निगरानी निगहबान दस्तरखान में अफ्तारी के वक्त रूह परवर मंजर देखने में आते हैं। बीबी मरियम नवाज जो एक काम मैंने कर दी भी बहुत नेक काम है, बहुत अच्छा काम है कि अल्लाह ताला इसकी जिंदगी करे। बहुत अच्छी अफ्तारियां लिए थे, अल्लाह होर इन मजीद दवे ताकि गरीब लोग आके हर साल इतने अफ्तारी करें। शुक्रिया मरियम नवाज। इंतजामिया का कहना है कि यह सिलसिला बाकायदगी से पूरा माह रमजान मुबारक चलता रहेगा। सैयद कासिम अली शाह, PTV न्यूज़ मुरीद के। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए यहाँ बात करेंगे अटक की, जहाँ पहली मरतबा ज़िला हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अटक जिमखाना में फूड गाला और फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। मेले में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालिबात और शहरियों ने भरपूर शिरकत की और अपने स्टॉल्स लगाए। मजीद तफसील अटक से हमारे नुमाइंदे सैयद इनाम अली कासमी की इस रिपोर्ट में जानिए। अटक में पहली मरतबा ज़िली हुकूमत की जानिब से अटक जिमखाना में फूड गाला और फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत नौजवान नस्ल को कुदरती हुस्न से आगाही और मुस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करना था। बाहर की आमद है तो ये इस चीज़ की अक्कासी करती है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी लोगों को तफरीह के बेहतरीन मौके देना चाहती है। ये इस चीज़ के आप लोग खुद अपने लोगों ने विटनेस किया है। जैसे अब हमने यहाँ फूड गाला पीछे ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ इस जिमखाना की खूबसूरत वसी और रीज पार्किंग में हमने ये लोगों के लिए तफरीह के लिए मौके किए हैं। इंशाल्लाह ये हम कंटिन्यू करते रहा करेंगे। शुरका ने वज़ीर आलम मरीम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम से तफरीह के साथ साथ अपने कारोबार को मुतारिफ कराने का मौका भी मिलता है। ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए और बहुत अच्छा है कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और माशाल्लाह इस तरह के एग्जीबिशन और इस तरह के होने चाहिए और आई रियली अप्रिशिएट मरियम नवाज साहबा की तरफ से ये फेस्टिवल रखा गया है और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि अटक में ऐसे ही स्टॉल्स लगते रहें। बाकी हमने भी स्टॉल लगाया, हमारा सब कुछ होम बेकर हुकूमत की तरफ से ये स्टॉल लगाए हैं, बहुत अच्छा किया है लोगों ने, काम बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारा रश पड़ी हुई है। हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत सारे खाने के स्टॉल्स हैं, सकाफत भी है। हम यहाँ पे एक टेंशन के माहौल से निकल कर इस तरह के हमें फेस्टिवल वगैरह बनाने चाहिए। डीसी साहब का बहुत थैंकफुल हैं हम कि उन्होंने जो है ना वो इस तरह का प्रोग्राम लेके हैं। और ये देखिए मुझे यहाँ से सर्टिफिकेट भी मिला है। इवेंट जो है वो काफी अच्छा लगा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्पेशली थैंक्स टू मरियम नवाज। ये फर्स्ट टाइम है अटक में जो कि मरियम नवाज को और पंजाब गवर्नमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह का फेस्टिवल इनेकाद किया। और ये जो फेस्टिवल था, फ्लावर फेस्टिवल, ये बहुत अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया, हम सब दोस्तों ने बहुत मजे किए। हमने फूड गाला में जिला भर के माइश शेफ ने रवायती और जदीद खानों के स्टॉल सजाए। मेले के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनाम तकसीम किए गए। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए इनाम काज़मी, अटक। वज़ीर आला पंजाब के विजन सरसब्ज़ और खूबसूरत पंजाब को अमली जामा पहनाने के लिए ज़िले कोट अदू में ब्यूटिफिकेशन के सिलसिले में शहर भर की अहम शाहराहों, चौकों और पार्क को खूबसूरत पौधों, लाइटों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोट अद्दू से हमारे नुमाइंदे सरदार बिलाल चांडियो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत ज़िला कोट अद्दू में भी ब्यूटिफिकेशन मुहिम जारी है, जिसके तहत शहर भर की मरकजी शाहराहों, बाज़ारों और पार्क्स को खूबसूरत लाइटों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का CM साहिबा का इनिशिएटिव है। तमाम अजला पंजाब के अंदर ब्यूटिफिकेशन की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मकसद बेसिकली अपने कोने खुदरे जो चौराहे हैं, आपके पार्क्स हैं, रोड्स हैं, उनको मुज़य्यन करना है, उनको खूबसूरत बनाना है। शाम ढलते ही शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद खूबसूरत जगहों को देखने के लिए उमट आती है। CM पंजाब आपका बहुत शुक्रिया, हमारा शहर बहुत खूबसूरत लग रहा है। यह लाइटिंग का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। मरियम नवाज साहबा और जिले इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा कोट दो सिटी बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। CM पंजाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारा शहर बहुत खूबसूरत लग रहा है और हम अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉय कर रहे हैं। जिले इंतजामिया की ब्यूटिफिकेशन मुहिम का मकसद न सिर्फ शहर में खूबसूरती में इजाफा करना है, बल्कि शहरियों को एक साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करना है। सरदार बिलाल चांडियो, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू।
نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے لین وائلیشن کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کر دیا۔ مہم کا مقصد حادثات سے بچاؤ اور محفوظ سفر کو یقینی بنانا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہی ہیں تفصیل کنزا نقوی سے اس رپورٹ میں۔ موٹر ویز پر تیز رفتار ٹریفک کے پیش نظر نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے لین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ مہم کے دوران خلاف ورزی کے مرتکب ڈرائیورز کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ موٹر ویز چونکہ ہائی سپیڈ ٹریفک کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے تو اس میں ہیوی ٹرانسپورٹ گڈز وہیکل اور پبلک سروس وہیکلز ان کے لیے فرسٹ لین میں چلنا لازم ہے اور بوقت ضرورت سیکنڈ لین اوورٹیک کے لیے یوز کر سکتی ہیں، جبکہ تیسری لین ایچ ٹی ویز اور پی ایس ویز کے لیے مکمل بین ہے۔ موٹر کارز، جیپ اور ایل ٹی ویز کے لیے سیکنڈ لین ہے، جبکہ تھرڈ فاسٹ لین صرف اور صرف اوورٹیک لین ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز پر تیز رفتار ٹریفک کے باعث لین کی خلاف ورزی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ موٹر ویز اور ہائی ویز پر دوران سفر لین کی پابندی کو یقینی بنائیں۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔